আপনারা দেখছেন পূর্বাঞ্চল টাইম, সঙ্গে থাকুন, সঙ্গে রাখুন। প্রতিবেশী দুই যুবতীর মধ্যে ঝামেলা, তার বদলা নিতেই পেটে ও গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু রাম বাহাদুরের, বয়স 46 বছর। অভিযুক্ত রামবাবু রাজভর পলাতক গোটা পরিবারও। ভাটপাড়ায় 3 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাম বাহাদুর, বয়স 46 বছর। গতকাল রাতে দুই পরিবারের মেয়েদের সাথে ঝামেলা বাঁধে। একে অপরকে গালিগালাজকে কেন্দ্র করে ভাটপাড়া থানার পুলিশে এসে তারা মিটিয়েও দেয়। দুজনেই ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুট মিলে কাজ করে। আজ রাম বাহাদুর যখন কাজ থেকে বের হয়, ঠিক তখনই তাকে খুন করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে রামবাবু রাজভর। ঠিক জুট মিলের গেটের থেকে 200 ফুট এগোতেই ভিড়ের মধ্যে প্রথমে গলায় ছুরি, তারপর তাকে পেটে ছুরি মারে রামবাবু। এরপরে সবাই ছুটে এলে পালিয়ে যায় রামবাবু। রক্তাক্ত রাম বাহাদুরকে নিয়ে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যায় রাম বাহাদুর। এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সবার মুখে একটাই কথা, সামান্য একটা ঘটনার জেরে এমন ভাবে খুন হতে হলো রাম বাহাদুরকে। बच्चा बच्चा में झगड़ा हुआ, हम लोग छोड़ाने गए। एक तो उसका लड़की है, वो बहुत जबरदस्त है। वो हम लोग को झोटा लिउरा के पूरा मारने लगी। लड़की को झोटा पकड़ कैसे मार रही थी। हम लोग गए छोड़ाने। কি নিয়ে ঝামেলা বেঁধেছিল, কি নিয়ে? बच्चा बच्चा में हुआ थोड़ा थोड़ा, वही गए बताने थी, इसको गाली देने लगी। उल्टा पुल्टा खूब गंदा गंदा गाली देने लगी। तब কাকে लोग গালি দিচ্ছিল? हाँ? ও বাচ্চা কো। बच्चा को माँ को गाली दे रही थी। इसको झोटा पकड़ के मारने लगी। हम छोड़ाने गए तो हमको मारी पूरा। 1 मिली झोटा था कि निभाई थी, इधर से उंगली दर के पूरा फाड़ दी मेरा मुंह। কোন কোন মারা? वही जो लड़की थी बदमाश 1 नंबर का, सुमन राजभर नाम है उसका। ओ राम बाबू का क्या है? वो बहन है उसका। है बहन? बहन है। कल का झगड़ा आज भैया गए हैं मिल में से निकल रहे थे, उसका भाई चाकू मार के मिल के गेट के सामने दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। मार के पूरा गर्दन वर्दन काट दिया है। थोड़ा तो झगड़ा के लिए इतना हम लोग खार कर दिया। पुलिस से बुलवा भाई का नाम क्या? पुलिस के पास गए थे हम लोग दौड़कर। पुलिस के पास गए थे, हमसे पहले उसका माँ पहुंच के पूरा शरीर का कपड़ा फाड़ कर मेरे लड़का को बोल रही है, राहुल राजभर को बोल रही है कि मेरा रेप किया है। पुलिस हम लोग को लेडीज लोग